folo oye commune consiga yere bureau communal conseil hakim ba konala ni wati na conseil jolu tora bureau communal konala dimiso lettre nunu mun dimisora ka bo conseil communal la pervu bula walma pervu to landa mena so olu bela jelemba o ko fe nambora e ambese encore ke noye mahmoud khani kebe o ya mina choga muna anda mena so ofanama sabana yi anko ore be soro flana in konala o e jumae o e Soumaïla Cissé noye IRD ka parti nouveau wole ka ko chef de file de opposition jamana konala ala ere bora ka kuma mun fon nin kamina nun kola bo an ko nutaro Soumaïla yeli justice ro wa wala procureur général do wa wala mundo e be se ka kuma ka fo e ka samina ka datugu fu be tigre fo yoro la donc an dabena so fana ma donc abiwa kalama ka fo commune de consiga depuis 15 décembre fo ka sebi ina fo commune yere te ka bara ninko atika bara chogo jumana parce que maire mumbe o maire sota bolé nabi baraka kono depuis marafa intira wala sa commune ka lafiya kama wala sa munun ka mogo sara olu fana ka soulager doni wala sa amalgamu kana caya ani voisinage kana caya commune kono jelbon kana caya commune jeunesse et disposition ta wala sa ka maire so in garder ambika lafiya kama commune ka lafiya bala maire mun kera sababu ye ka force l'ordre wole ka population kama ku faga ale fana ka lafiya kama ale yɛrɛ fana ka ɲin kisilin kama parce que sika marfati mɔgɔ la ka fɔ i bɛ se ka segi ka taa o bara so la tuguni ni u kɔlɔlɔ wolo ta o kɔfɛ depuis wagati in na maire so in a jɔlen don depuis marifa cira population na population mun olu tɛ fɛn ɲini n'u ka hakɛ cɛ o sababu la marifati cilen kɔfɛ commune de consiga conseil hakɛ mun b'anw bolo an ka commune kɔnɔna la o ye conseil 11 de conseil 11 de bɛ an ka bureau communal la marifatilen kɔfɛ donc conseil dɔ bɛ yen olu y'a lajɛ k'a fɔ ko vraiment olu donna conseil communal la fɛn mun kama nin tɛ nin ye o ye jumɛn ye ka i nɔrɔ fɛn dɔ la walima ka marifatigiw walima ka force l'ordre wale i ka population kama wa ka olu ka laɲini tɛ nin ye n'a ko kora tɛ nin cogoya in de la fo fagali bɔra la fo mɔgɔ sara anw de ye balima kelen ye anw de ye sinji kelen ye donc olu kɔni bɛ u senbɔ ko in na parce que nin tɛ ko ye tuguni k'a fɔ hali n'olu tora bureau communal la k'a fɔ baara bɛ se ka kɛ o commune kɔnɔ la tuguni depuis wagati na olu ka wala sɛmɛ mais dɔ bɛ yen depuis élection surunyalen n'o ye 2020 novembre 2016 wagati min na u ye liste consensus la bi force la galon kan vote kɔfɛ conseil kelen bɛ ale kɔni a ka minɛnw cɛ depuis wagati in na o tɔgɔ ye ko Laji Sibi o yɛrɛ o cɛ yɛrɛ tɛ commune kɔnɔ la tuguni ale yɛrɛ bɛ Faransi sisan o kɔfɛ marifatilen kɔfɛ Tamasa yɛrɛ ka dɔgɔnin dɔ bɛ yen n'o ye Mahamadu Kebe ani Sise Dramé olu fana ka démission lettre sɛbɛn k'a fɔ k'olu tɛ ko la donc o kɔfɛ Tamasa yɛrɛ minnu bɛ parti kelen na n'o ye URD ka mɔgɔ ye minnu y'a soutenir élection na olu yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka disposition dɔ ta ko sisan u ka fara ɲɔgɔn kan ka taa Tamasa kama k'a fɔ fɛn min kɛra ni marifati min bɔra ko in na fo mɔgɔ sara ne hakili la ko sera d'a ma u yɛrɛ ka se Tamasa ma ka a ka démission lettre sɛbɛn ka ko in to yen parce que nin ko in tɛna ɲɛ tuguni u taara kama ko k'ale ta to yen a ko k'ale ta ka place to yen parce que n'a ka sɔrɔ olu siranya u ka se olu ka bɔ yen bon ninnu ko pasa la donc n'ale ma sɔn an minnu ye conseil ninnu kɔnɔ an kɔni b'an ka disposition ta an bɛ bɔ olu ka minɛnw ta ka bɔ kɔ la bon commune de consiga kɔnɔna la dɔ bɛ yen o tɛ conseiller mais o de ye IRD parti ka secrétaire général ye
ale fana ye porte gosi ka bɔ ka fɔ ko vraiment k'ale tɛ nin ko in na tuguni parce que nin ko in sa bɔra fɛn fɛn la o sera d'a ma ale fana bɔra. Ok, o kɔfɛ conseil saba bɛ yen o conseil saba ninnu olu fana démissionnera. Conseil dɔ bɛ yen o ye Jango Sankare, dɔ bɛ yen o ye Amadu So ye mais u b'a wele ko Amadu Jara So, ani dɔ bɛ yen o ko Samba Dia. Olu fana bɔra, olu fana ka démission lettre sɛbɛn a kɛra maa wɛrɛ sisan. Donc o kɔfɛ depuis marifa in cira conseil dɔ bɛ yen o ye muso de ye. Depuis o wagati na marifa cilen kɔfɛ ale fana nana Bamakɔ, hali bi ale ma segin ka taa commune na tuguni. Ale fana k'a yɛrɛ to yan a y'a ka démission lettre sɛbɛn k'a fɔ k'ale t'a la. Donc n'an y'a jateminɛ sisan bureau communal kɔnɔna la maa hakɛ min bɔra conseil ninnu na o ye conseil wolonwula de ye. Donc conseil wolonwula in donc o de bɔra tan ni kɛlɛ la a tora conseil saba ani Tamasa yɛrɛ n'o ye a naaninan ye. Depuis olu bɔra bon o conseil ninnu bɛɛ lajɛlen ka démission lettre bɛ yan, bɛɛ lajɛlen ta bɛ maa wolonwula in bɛɛ ta bɛ yan i yɛrɛ y'a sɛbɛn. Sɛbɛnni kɔfɛ u ma da o fana ma dɛ, o ye ka digital k'a la n'o ye empreinte digital k'o k'a la n'o ka bolonɔ ye k'a kɛ fɛn na k'a kɛ lettre in na. Donc olu bɛ yen. Donc olu minnu démissionnera sisan ka kɛ wolonwula ye sisan. Donc conseil in na a y'a mɛn k'a fɔ ko commune de conseil ka mairie nana Bamakɔ yan f'u taara arajosow la ni arajosow kan k'olu nana Bamakɔ parce que conseil dɔ bɛ yen k'u ko k'olu démissionnera k'a sɔrɔ ko tiɲɛ t'a la. Mais o conseil ninnu kelen kelen ninnu bɛɛ ka lettre bɛ yan. N'a ka sɔrɔ ni nkalon don sisan n'a ka an tɛ taa laboratoire la u bɛ lettre ninnu lajɛ jɔn bolo n'o bɛ lettre ninnu kan. O mankan kɔni bɛ taa yɔrɔ jan tuguni o. N'a ka sɔrɔ n'an bɛ jamana kɔnɔ baara bɛ kɛ a ɲɛma yɛrɛ de. Donc ko lettre ninnu ta ka t'u lajɛ laboratoire la jɔn ka bolo n'o tun bɛ lettre ninnu kan parce que chiffre dɔrɔn tɛ. Donc o conseil ninnu o kɛra sababu ye olu nana Bamakɔ yan o ye kuma caman fɔ ko in na lettre démission ninnu na mais wagati min na u tun bɛna Bamakɔ u jiginna mɔgɔw ka yɔrɔ la o ye Mamuru Hawa Gasama u jiginna ale de fɛ yen. Ale de ci bolo ma ka taa Maradugu la ka na n'o ye Bamakɔ ka t'u jigi yɛrɛ fɛ yen ka tila ka o fɛnkɛ tuguni ka taa administration na k'a fɔ ko vraiment ko minnu ko k'u minnu démissionnera ko nkalon don o ye fila fila de. Donc fɛn min kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ ye sababu mun na u nana Bamakɔ an kɔni t'o kalama Ala subahanahu wa taala b'o dɔn. Donc o sababu la a kɛra sababu ye maire mun bɛ actuellement n'o ye Tamasa ye bɛɛ kɔni b'a dɔn hakilima bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Tamasa kɔni tɛ se ka commune kɔni mara ka ban. Hali autorité yɛrɛ ka yɔrɔ la olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Tamasa tɛ se ka commune mara ka ban ka da mun kan fɛn min kɛra commune kɔnɔ la ministre administration a wagati in na mun tun bɔ à l'époque o ye Cɛma Ibɛri Kulubali. Ale yɛrɛ taara réalité ye fɛn min ye terrain kan a b'a dɔn. Bon administration minnu bɛ Bamakɔ actuellement yɛrɛ n'o ye ministre administration ye walima ale ka borofara mun bɛ cercle kɔnɔna la n'o ye préfet ani sous-préfet min bɛ arrondissement la n'o ye Tambakara ye bɛɛ bɛ ko réalité dɔn k'a fɔ ko Tamasa kɔni ka commune zéro kɔni commune kɔni a se ka zéro tuguni ka da mun kan y'o fɔ an ko fɛn fɛn ni fagali bɔra fɛn fɛn la ni saya bɔra fɛn fɛn la o sera dan ma n'o ka hadamaden n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye n'o ye maire ninnu fɛn ninnu i ka population yɛrɛ b'i ta k'i kɛ maire ye mais n'i ye kɛra sababu ko olu faga i bɛ jɔn mara ne ma deli i bɛ mɔgɔw mara o ye kelen ye bon Tamasa yan'o ka se yɛrɛ fɛn caman b'a ka ko la parce que hadamaden filɛ nin ye i kɛra cogo o cogo n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye o ye hadamaden ninnu de ye mais sigida mɔgɔw la a ka tɔɔrɔ sera mɔgɔ minnu ma mɔgɔ si tɛ sigida in na commune kɔnɔ la k'a fɔ tɔɔrɔ dɔ ma se e ma ne ka bɔ ka Tamasa ka yɔrɔ la o fɔlɔ-fɔlɔ sigidaw ka maaba ye juma ye an ka laadakow la n'o ye wulakɔnɔdugu ninnu ye o ye juma ye o ye dugutigi de ye hali dugutigiw Tamasa pelɛti tigɛ k'a d'u ma commune kɔnɔ la donc n'an ye jateminɛ fana ni dugutigi bɔra o ye juma ye o ye alimamiw de ye alimamiw fana a ye tila ka pelɛti tigɛ ka di alimamiw fana ma n'o bɔra yen fana minnu bɛ sigida yɛrɛ balo yɛrɛ o ye juma ye o ye jagokɛlaw de ye jagokɛlaw bɛ sigida balo olu bɛ sigida diya
donc jagokɛlaw demadenw a ye plainte tigɛ olu fana kama k'u wele ka taa fo yɛlɛmani n'an bɔra yen sigida laadamɔgɔw n'an ko ko laadatigiw fana a y'olu fana wele ka yɛlɛmani plainte kama donc n'an ye bɛɛ jate min na ka fara marifati mun kɛra ka fara sa mun kɛra ye fagali mun kɛra ye n'o jate bɛɛ mina k'u fara ɲɔgɔn kan an ka conseil ninnu yɛrɛ ta bɔ ye hakilima la est ce que nin tigi bɛ se ka sigida ka ɲɛmɔgɔ sɔrɔ tuguni wa ale bɛ se ka mɛra sɔrɔ tuguni wa parce que mɛre mɔgɔ minnu kan o ye hadamaden ninnu de baganw tɛ o hadamadenw ninnu de donc adamaden kɛra i ni hadamaden ci bɛ ɲɔgɔn bila hali ni conseil ma démissionné e yɛrɛ kan ka démissionné ka bɔ yen hakilima la bon a bɛ mɔgɔw dɔ ko mana k'a fɔ ko population b'a fɔ ko mairie ka démissionné ko sira de ye mairie sigi et population b'o fɔ kɛ n'an taara collectivité la minnu bɛ se ka mairie ka démission ɲini fɔlɔfɔlɔ Sireke kɔnɔna la préfet bɛ se ka ɲini i n'a fɔ mairie ka conseil yɛrɛ bɛ se ka ɲini cogo min na i n'a fɔ mairie yɛrɛ bɛ se ka volontairement k'a fɔ k'ale bɛ démissionné i n'a fɔ citoyen fana b'a ɲini mairie fɛ cogo min na k'a fɔ vraiment ko tiɲɛ bolo sisan wala sɛgɛn an bɛ ka lafiya bɔ yɔrɔ kɔnɔ donc o ye droit de y'an ka commune kɔnɔna la k'o sera wagati min na sisan démission kɔfɛ n'o ye conseil wolonwula ye vraiment nin b'a yira k'a fɔ ko mairie tɛ yen tuguni donc o kɔni prévu bɛ yan an bɛ bɔ o kuma in na an bɛ taa yɔrɔ min na sisan o ye Mamadu Kani Kebe ka arrestation kɔniya ye Mamadu Kani ale minɛ cogo min na komi a yɛrɛ bɛ yen a b'a sɔrɔ a bɛna minɛ cogo f'aw ye mais an bɛna dɔɔni fɔ a la a minɛra cogo min na o y'a wele de k'a fɔ ko i dɔgɔnin ka document dɔ b'an bolo a ɲinana kɔnɔ taxi kɔnɔ u b'a fɔ ko k'u ye polisi k'olu ye taximanw de ye i dɔgɔnin ka document bɛ yen an b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye ka document ninnu d'i ma parce que document ninnu nafa ka bon kosɛbɛ olu hakili la tigi tun bɛ taa voyage la an b'a fɛ ka ɲɔgɔn ye ka document ninnu d'u ma donc a ye rendez-vous d'u ma o ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ in na station ka yɔrɔ in na donc o ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen u selen kɔfɛ o y'a yira la k'a fɔ k'u nana minɛ de ale ko k'u bɛ se k'ale minɛ cogo jumɛn na ne b'a sɔrɔ n'i bɛ mɔgɔ minɛ fɔlɔ o la k'i kan ka n'o ye mandat d'arrêt kɔni k'o kɔni yira la wala convocation fana ka kan ka yira tigi la fɔlɔ mais aw an ka bɔ o bɔ la aw filɛ cogo min na mun b'a yira k'a fɔ k'aw ye polisiw ye parce que tamasire t'a la yɛrɛ ne la k'a fɔ aw ye polisiw ye jɔn b'a yira k'a fɔ fɛn min kɛra Ibrahim Kontaw la n'o ye ONG Alfaruk ka directeur ye fɛn min kɛra ale la jɔn b'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔnna de t'a fɛ ka kɛ ne fana la a laban na f'u taara polisiw minnu bɛ tournant la u taara olu de wele ka na dɛmɛ kɛ ka taa n'a ye brigade d'investigation judiciaire la wagati min u sera ale yɛrɛ ne wele k'a fɔ ko vraiment k'a bɛ busy la k'u y'a minɛ u ko mun na a ko k'ale yɛrɛ t'a fɔ fɛn min dɔ fɔlɔ o kɔfɛ anw ye mobili ta ka taa an y'a sɔrɔ yen a ka ko tun bɛ mɔgɔw bolo o de ko Seneba a ka ko tun b'o de bolo an y'a ɲininka an ko vraiment an y'a minɛ k'a fɔ ko a y'an kɔrɔkɛ minɛ an t'a dɔn fɛn min don mun b'a yira a y'a minɛ mun kama a ko k'an k'an jɔ k'a bɛ na ja a ko k'an k'an jɔ nin y'a tagalen de a y'a dogo anw na ka taga anw tora yen fo dugujɛ donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bisi la tuguni an kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen an y'a sɔrɔ u ka plaintes bɛ yen plainte in na mun tɔgɔ sɛbɛnnen b'a kan o ye Tamasa Kebe de tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ plainte in kan ani conseil 5 fana la conseil 2 b'a la olu ka lettre démission bɛ yen k'a fɔ k'olu tɛ conseil la tuguni maire la olu ka démission lettre bɛ yan mais olu yɛrɛ kɛ conseil tuguni ka taa plainte tigɛ nin kama waati min na an sera yen ne ko cɛ in ma ko est ce que an bɛ se ka plainte in ta k'a lajɛ wa a ye plainte di ne ma ne ye plainte lajɛ u ka plainte in kɔnɔna la kuma minnu b'a kɔnɔna la an bɛna kuma ninnu de f'aw ye o kuma ninnu ye fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ko an kɔrɔkɛ Mamadu Kani Kebe k'a bɛ galon siri olu la n'o ye diffamation ye k'a b'olu kɛ ani fɛn wɛrɛ b'a la ko intérêt public b'a la réseaux sociaux kan u ne ni réseaux sociaux kan k'a b'o kɛ a sabanan o ye ministre Mori ye k'a b'a fɔ ko a b'u faga a sabanan a naaninan o ye incitation à la violence ka mɔgɔw la muruti ka taa mankan ma o fana sɛbɛnnen b'a la mais fɛn min ye tournée wɛrɛ ye kabako ye i ko k'a ni mɔgɔ min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye association malfaiteurs de an n'u de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
cercle commune kɔnɔna la wala nin kuma ninnu de fɔra u ka plainte ninnu kɔnɔna la walasa k'a fɔ k'u ye an kɔrɔkɛ Mamadu Kɛbɛ k'u y'a minɛ nin kama donc wagati min na depuis o wagati in na an kɔni sɔbilen don an sigalen don k'a fɔ Tamasa Koni ta ye tɔgɔ dɔrɔn de ye ka plainte ka tɔgɔ la mais minnu bɛ ko in y'a fɛ waraba ninnu bɛ yen an b'olu dɔn o ye Gasama de ye donc wagati min na o y'an kɔrɔkɛ minɛ o dugusɛjɛ wajibi don fo a kana PV bɛ dilan de ni PV bɛ dilan anw minnu ye plainte ladon a bɛna cogoya fɔ ko kɛra cogo min na o don de Gasama bɛ mɔgɔ ninnu ta ka na n'u ye fo bijida la depuis o ma se anw ɲɛ mɛn k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu nana Bamakɔ u jigilen bɛ Gasama yɛrɛ ka so de a na n'u ye a y'u bila yen wagati min na u tora ka interview la a y'u ta tuguni ka taa n'u ye mais depuis o don na biji la anw y'a mɛn k'a fɔ mɔgɔ min bɛ ko in na o ye chef de file d'opposition yɛrɛ de mais anw ma sɔn ka kuma fɔ mɔgɔ si ɲɛna parce que hadamaden kuma fɛn fɛn n'i b'a fɔ a ka sɔrɔ prévu dɔ b'i bolo de ka ɲi n'i ye kuma fɔ ni prévu t'a la o ye kuma gansan de kuma lankolon dɔ ye an y'an daminɛ fo kɔsa in na Soumaïla Cissé yɛrɛ taara Gabon a selen kɛ Gabon a ye conférence de presse dɔ kɛ ani diaspora ni ɲɔgɔn cɛ malidenw minnu sigilen bɛ Gabon a n'u ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kɔnɔna la a ye kuma caman fɔ mais kuma min bɛ aw nafa o ye an kɔrɔkɛ Mamadu Khani Kɛbɛ ka minɛli o kuma in de bɛ aw nafa ale yɛrɛ da sera ma k'a fɔ Mamadu Khani Kɛbɛ ko un certain Kɛbɛ k'a bɛ Amérique ko a y'a minɛ ka datugu kaso la ko problème b'ale bolo ko Kɛbɛ ye mɔgɔ min ye k'a bɛ mɔgɔw wele ka arrêter donc Kɛbɛ ye weleli mun kɛ Soumaïla ye o ye Soumaïla yɛrɛ ka lafasali de ye wagati min na tun bɛ États-Unis a ye Soumaïla wele a b'a sɔrɔ a ka mairie segin bɛɛ bɛ a ka place la u ma wuli fɔlɔ élection communale 2016 ma kɛ fɔlɔ wagati min na mala a y'a mɛn wagati min na muso minnu ye manifestation kɛ wagati min u tun ye Bakary Jamu minɛ o ye manifestation mun kɛ f'u ye musow bugo donc o kama a y'a wele k'a fɔ k'a ka kuma ka ɛliw fɛ u bɛ ka ko minnu kɛ commune fɛ cercle kɔnɔna la a damandu la quoi n'a tora nin cogo in na n'a taara cɛya n'a ma kuma Gasama fɛ a bɛ kɛ sababu ye bɔ fɛn b'a bolo yɛlɛmana a bɛ perdre a bɛɛ la a ye nin kuma in de f'a ye mais Soumaïla y'a jaabi fɛn min na o don na a ko ayi ko Gasama ɲɔgɔn député t'ale bolo ko marakaw ta ye fadenya de a ye t'a fɛ nin y'a fɔ a ye k'a fɔ ne ta ye ladilikan de k'a f'i ye n'a kelen bɛna solution de ɲini mais n'i ko ko ne ta ye fadenya de a ka taa a kan b'o kuma in de ma bon a ko Kɛbɛ ye menace de mort kɛ menace de mort message minnu fɔra a fɔra ka gouvernement ka tension de tirer ka taa commune de consiga problème ma parce que minnu démissionnaire n'o ye conseil ninnu ye aw kana Bamakɔ tuguni ka taa ministre la k'a fɔ k'aw ma démissionner ka sɔrɔ lettre bɛ yan k'a fɔ aw démissionner don mankan kura de bɛna wuli wa wala mankan kura tɛna wuli commune mun fagali kɛra fɛn mun kosɔn e b'a fɔ ko ne b'a la bi sini bɛna wa ko ayi ko ne t'a la bon jamana fara mun don jamana yɛrɛ ka tampon de bɛ lettre ninnu kan o jamana yɛrɛ bonyara wa o jamana yɛrɛ ka papier ninnu bonyara wa a ma bonye donc o sababu la o ye Kɛbɛ minɛ nin de la a minɛlen kɔfɛ o y'a bila juma wula fɛ an taara so an ye samedi kɛ ka dimanche kɛ lundi sɔgɔma o y'a ka avocat wele o y'a ka avocat wele k'a fɔ k'a kana ko fɛn dɔ bɛ yen ko élément kura nana n'o ye audio ye ko Kɛbɛ y'o fana fɔ k'u b'a fɔ ka fara PV kan Kɛbɛ nana dɔrɔn donc an sigira yen fo sali fana wagati fo lahasara wagati bon u ka cɛ ni élément nana élément mun nana u ni denmuso lettre min nana n'o ye fila n'u ka denmuso lettre ye ko Kɛbɛ de ye lettre ninnu falsification kɛ ko fila ninnu ma lettre denmuso ninnu kɛ ko plainte don u bɔ o kama donc Kɛbɛ tora yen la fin de compte o ye ko ayi k'o fana tɛ k'u y'a minɛ dossier kɔrɔlen de kama donc juma dɔw an tora ten de f'u ye Kɛbɛ bila a bilalen kɔfɛ an taara so a bila juma min na tuguni an y'a mɛn k'u ni plainte fila taara tuguni ka fara plainte kɔrɔ in kan plainte filanan fɔlɔfɔlɔ ye ko ye lettre ninnu ka falsification ye u seginna ka to lettre ninnu ka kɔ la tuguni ko filanan fana ye jumɛn ye ko Kɛbɛ complicité incendie volontaire mun kɛra Tamasa ye galon mun tigɛ k'a fɔ ko tasuma danna ale ka yɔrɔ la ko Kɛbɛ o complicité la bon o plainte fila ninnu tellement ko wala k'a fɔ ko preuve t'olu la
alabana o plainte yɛrɛ la tunu yɛrɛ hali bi an sen ma da plainte ninnu kɔni kan donc ko min bɛ commune conseil kɔnɔna la ka kuma la surunya o ye ninnu de ye donc o yɛrɛ kan ye jama fara ɲɔgɔn kan ka persi mɔgɔw wele walasa ka kuma ninnu f'u ye ne bɛ bɔ kuma la a bɛ hakɛ to salamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh.